jouer 16 minutes. Cale du sous-sol. Objet 359. Ah oui, il fallait ramasser des objets. Et... Ah oui, j'avais récupéré des chaussures, donc. Oh, ça va être chiant. Oh, si ça tourne tout le temps, c'est le jeu qui tourne tout seul en ce moment. Désolée. Il tourne même pas en même temps que moi, en plus. Faut jouer, mais j'y vais, hein. Part of the basement was flooded, and the stairs had collapsed. I didn't know what was going on, but I knew I wanted to get back upstairs. Faire ses chaussures. Ah, il y a une porte magique. The gate was locked. I would need a key to open it. I had to be careful. The electricity was going haywire in some places. Les chaussures. Je dois tomber. Je voudrais tomber. Sauter pour tomber. Caméra qui tourne, hein. Ah, c'est de l'eau. D'accord. Et bien alors quoi? Hein? Je peux marcher sur l'électricité du coup parce que j'ai des chaussures magiques? Non, hein? Je reviens de là. Attendez, quoi? Il y a l'ailleurs? On peut pas y aller ailleurs? Bah non. C'est... truc de dash. Il range ça. Regardez. Il la tient. Et après, hop, il la range. Oh, il range. Et si elle est au plafond, il fait quoi? Bien. Oh, il tient sa cravate parce qu'elle elle l'embête. Et hop, il la range. Trop mignon. Qu'est-ce que je suis censée faire? Pas de double saut. On va aller par là. Ah! Je suis obligée en fait. C'est quoi les touches? De manette. Sauter. Bouclier Y. Ah bon? Courir X. Jumelle B. Bouclier Y. Courir X. Et X. Je cours et je saute. Saute! Oula! Alors attends, quoi? Et Y. J'ai pas de bouclier. Et Y!
Comment? Oh, être bête. Et je veux pas sauter, je veux pas que tu ailles sur le truc, je veux juste que tu fasses du saut en longueur. Cours vite. Je comprends pas, je vais chercher une solution. Horace. Et on est où? On est au... Ah, ça marche pas parce que... Il faut que je reçois sur le jeu. Chapitre 3. Allons-y. Ah! D'accord, j'avais pas l'info. J'avais pas compris. J'avais pas compris. Maintenant j'ai compris. Pas compris. Bon, en fait, je pouvais sauter par terre. Saute. Là, je vais là. D'accord, on peut sauter par terre. How long had I been asleep? Months? Years? I was so confused. Where had everybody gone? Ça sert à rien, super. Mignon quand il court avec son chapeau là. Hop. I was slightly scared. Marguerite. This was the first time I had been outside on my own. I knew what I had to do. This had to be my purpose. I would clean a million things, so I could become a real boy. Whatever that meant. Miaou. J'arrive, hein. J'arrive, hein. The door was unlocked, but I didn't feel right about taking the boat. It might have belonged to someone. Bien sûr. The screaming was coming from one of the bedrooms, but the stairs were blocked by a wall of fire. Hein? C'est quoi? C'est nous ça? Il. The people screaming turned out to be a man, a woman, and their children. Il y avait un chat. They were confused and terrified. At first the man looked like he was ready to fight me, but after I convinced them that I was there to help, he calmed down. There was no way I could carry them all at once, so the children went first. I dropped the children off at the front door.
and promised them that I would be back with their parents. I couldn't leave, not while people were in trouble. Ah. Hein? The fire was getting much worse, so the woman went next. C'est pas Dieu, hein. Mais c'est bête. Mourir. When we got to the front door, all the woman said was, "Thank you, please hurry." Dieu. By the time I managed to get back, the man was unconscious. I had to pick him up quickly, as I could tell the house was going to collapse at any moment. Quand je fais gauche. Molette gauche, ça m'épose. C'est curieux quand même. I helped the family set up a tent so they had somewhere to stay. The kids were excited as they got to camp outside, but I think they knew they had just lost their home. When I mentioned my quest to clean a million things, the man said I should look through the rubble of the house, as they had no use for it. So, when everyone was making dinner, I looked through the wreckage. There wasn't anything I could clean, but to my astonishment, I found a TV set and a games console. With a bit of fiddling I was able to get them to work. So I sat playing games with the kids until their parents said it was bedtime. As we talked, the man opened a bottle of wine. I asked what had happened, why was everything so ruined? The man looked at the woman, then the woman sighed and said, "There was a war." "Yes, a war," said the man. "One side of the planet attacked the other, and before we knew, it was all over. Everything gone. Everything destroyed." "Well, it's late," said the woman. "We should really get some sleep. Help yourself to anything you need, and we'll see you tomorrow." In the morning, I asked the man if he knew what had caused the fire that had destroyed their house. The man smiled. "Crap old house, bad wiring, constant electrical surges from the unreliable power plant, take your pick." He said, if we had the money, we'd move to the mainland. But we can barely feed ourselves, let alone buy a new house, so for now we're left here with the rest of the scum. But he did say I should head to the mainland, as there would be plenty there for me to clean, and a better quality of rubbish.
The man said, "Before the war, my lovely wife used to be a fisherman." Fisherwoman? Fishing person? "I used to catch fish," interrupted the woman, "and, seeing as you saved us all from the fiery end, maybe you would like to borrow my boat to get to the mainland." I was a little scared, but then they gave me some captain software and I was an old salty sea dog within minutes. Ok, mais il y avait d'autres trucs à... aller vers là-bas. The gate was locked. I would need a key to open it. Oh, comme ça. D'accord. I was surprised to see an old man, but not as surprised as he was. It turned out he was blind. He was kneeling on the floor with his hand in a drain. When I asked him what he was doing, he said his cat had crawled into the pipes, and he was trying to get her out. He was very happy when I offered to help. He said there was no way we could reach her from here, so if I was willing, I could make my way through the sewers and get her from the other end. He said he would turn off the water for as long as possible, but I would have to run, as the pipes would soon fill up again. I happily agreed. So he gave me a key. He said this will open all the sewer gates. Go through here, then down the ladder, and through the big door at the bottom. Elle est pourrie ta maison, ouais. Ouais, je vais me lever. Ah, courage, bonne journée, un bon week-end. Super. Se lever, car ça veut dire que c'est le matin. Il a dit. Là. I better run. Oh putain, quoi? Ah. Oh non. J'ai une canette en plus. Je vais la ramasser. Hop. Ah bah alors. Ah. Pour la fleur, bisous, bonne journée Nils, bon week-end. Oh, ok. Ouah. Oh, là, cagagou. Non, attends. Ennui, mais c'est ainsi.
vélo là. Comment je suis censée... Arrête de faire ça! T'es bête ou quoi? T'as demandé de faire ça. Arrête d'être bête. I found the old man's cat. She was fine, if a little confused. T'es bête ou quoi? Oh. I was horrified. It looked like me, but it shambled around like something from the film we watched on Halloween. Alors quoi? Hop, esquive. The man Tu was voles ta happy maison. to have his cat back. He looked so content with her sat on his lap. I told him about the thing I saw, but he just laughed and said, "Those bastard robots, they're always getting up through the pipes. Don't worry though, it'll never get through the big doors. If I had my way, we'd have blown up the lot of them when we had the chance." C'est pas que je suis un robot. I wasn't sure what he meant, but I decided now wouldn't be the best time to tell him I was a robot. The man laughed and said, "Don't worry, I know who you are," and told me that he knew the old man. As we chatted, the man brewed himself some tea. He said that he had worked for the old man. In fact, he had lost his sight in one of the old man's factories. Strangely, he smiled at this thought. "He always did me right," he said. "When I had my accident, the old man said he would look after me. And he did. He always made sure I had enough money, and he let me move into this old pumping station on his land. Which reminds me, I have something here for you." He rummaged around behind a cupboard. Then he continued saying, "The old man wanted you to have this when you were old enough, but fate wouldn't allow it." He passed me a large box. It was empty. I thought about pretending to be excited, but the man said, "Wait a minute, it's empty, isn't it?" He slumped back in his chair. "I was robbed a few months ago," he said, almost in a whisper. "It's strange, they took practically anything metal, but left loads of food and a brand new saxophone." The man looked sad, so I thought I would try to change the subject. I told him about my quest to clean a million things. This at least made him smile. He said I was welcome to go back through the pipes any time I wanted, as there were loads of old things in there that could be cleaned away. J'y vais. Il y a de l'eau encore. Il y a de l'eau. Ah oui. Ah mais ça compte quand même. Ça compte quand même. Ça. Je peux m'arrêter à chaque truc. Hein? Ok. Ah bah, oui, j'avoue.
J'oublie parce que je le vois pas dans l'écran. Mais je vous jure que je fais pas exprès. Je vous jure que j'oublie. C'est pas écrit sur l'écran, donc j'oublie. Comment je vais là-haut? Je voudrais aller au plafond. J'ai l'air de pouvoir. Ce vélo là, comment je l'ai aussi? Bien évidente. Le vélo. Tout à fait ce qu'on voulait. J'ai pris ce que je pouvais. Super, merci beaucoup. Au revoir. Ensuite. Là-haut. Hop. Oh. Oula. Hein? Ah, la clé des égouts. Non. C'est archi pas là. Sur le continent. Attendez, parce qu'il y avait un pyromane là dans votre... Allons-y. I took the fisherman's boat to the mainland. The fisherman was right. Everything was in pieces. Everything had been destroyed.
I docked the boat in some ruins. They must have once been a town. In a town. D'accord. Les poubelles là. Mais en dessous. Ça va. Ouah. Non. Là. C'est comme as. C'est comme as. Puis. C'est comme as. Putain. Oula. Oh, Nick. Où sont les pouces? I was confronted by Oh. a lovable fat old dog. He almost looked pleased to see me. Suddenly, 3 men appeared holding large guns. Or at least 2 men and what looked to be a pregnant woman. Incredibly, it was Mr. Silton. I thought you'd been shut down, he said. Bonjour. I mean, it's been years. I'm not really sure what happened, I replied. I then told him about me cleaning a million things. He laughed and said, nothing changes. He then showed me into what was surprisingly a really nice house. Please excuse my husband, said the pregnant lady. I'm Edwina, but everyone calls me Eddie. I believe you know this idiot. And that's Preston. We've met, said the small man. It was me that delivered that thing, remember? All you used to deliver was weed, mumbled Mr. Silton as he put the dog dish on the floor. And I was there that night, when this twat was off his face on mushrooms. Thanks for letting me and the dog stay, by the way. Bien joué, Marco. Yeah, well, we like the dog, said Mrs. Silton. And I suppose I've got you to thank for us meeting. What were you giving Barry those dodgy magic mushrooms? On est sur She Horace, pulled du coup out j'ai an rage old quitte le boss photograph. de It volante, was tant pis, one je that peux Heather pas. had taken the night I had saved Mr. Silton. It reminded me of everyone else, so I asked what had happened to them. Personne n'avait pris le first. Mr. Silton said Alice had En a fait, small ouais, place in the les countryside. les personnes qui sont The venues avant, professor c'est had des personnes holed qui up viennent in pas one souvent of sur le the stream old et qui, je man's pense, savaient pas. factories. Mr. Deck was, believe it or not, now a presenter on the only state television channel. And Heather and her mother lived on a government compound where they both worked. I asked about the old man, surprised that Mr. Silton hadn't mentioned him. He's dead, said Mr. Silton. Sorry, I thought you knew. Il est aux mêmes couleurs que ma manette. Anyway,
Je viens de me said lever. Mr. Pourquoi Preston. désolé? I thought you said that robot C'est thing cool, t'as found the bien mushrooms pu for dormir you là. in that Horace's manky old barn. Mr. Silton looked embarrassed. Well, said Mrs. Silton, I guess we've got you to thank for getting us together then. Time for bed, I think, said Mr. Silton. Make yourself comfy, and we'll see you in the morning. Pourquoi il est habillé comme Elvis? Ça, j'ai bien dormi. Oh, je bouge! Oui, je te suis, je te suis. Oh, en bas et tout. Oh! Ah, il faut que j'aille vers le bas pour aller en haut. C'est ça, regarde. Je vais te suivre, mais tu vas trop loin. Oh non. Chapitre 4, trouver un moyen de rentrer. The next day, I thought it might be a good time to ask about the war, judging by the look on everyone's faces. It wasn't. Well, the war, said Mr. Silton. Barry interrupted his wife. Can I see you for a minute? And dragged Mr. Silton out of the room, leaving me with Mr. Preston. Parle, c'est l'heure de se mettre de la crème sur les mains. All of a sudden, Mr. Silton appeared. How about a tune-up, he said. Mrs. Silton started to make some food, and Mr. Preston was playing with the dog, leaving me to chat with Mr. Silton. I said that I really wanted to see everyone else, but Mr. Silton said that it wouldn't be that easy. Traveling now, especially for a robot, is complicated. Go back to the house, you could even do some cleaning. Wait there and I'll work out a way to get you to each of them. I told him that I couldn't get into the main house because the hallway ceiling had collapsed. I have just the thing, said Mr. Silton, as he pulled some sort of card out of his pocket. If you can get into the caves under the church next door to the house, you can use this security pass to get into the old man's laboratories. You can get into the main house that way. I was so excited, I would be able to get back into my old room. I said thanks, and made my way to the front door. Ok, faut que je rentre. Also, I think you might be able to help us out, said Mr. Silton, but we'll meet up back at the old man's house in a couple of days. You head there and we'll see you soon. Ça marche, bisous à toutes. Ok, attends, canette là. C'est parti. Et non, c'est parti mieux. Oh, il y a des trucs sous l'eau. Déchets sous l'eau. Et les récupérer. Hop. Et hop. Tac. 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 Là. Ah, ça, puis on monte là. Et ce jeu. Là. Là. Là et là. Comme ça. Là, on peut aller au bottom. Alors, c'est comment de jouer à la manette? 15 ans. Trop bien. Manette, je joue à la manette. Pour la mouette. Et là-bas. Youm. Youm. C'est comme ça, c'est émoji. Youm.
Trop beau. Hein? Et la caméra qui tourne, hein, la vie de ma race. As I walked through the old church ruins, I was surprised to hear Mr. Silton calling me. He said he had forgotten to give me something, and the church's community hall would be the perfect place to try it out. As soon as we walked into the hall, Mr. Silton said he had a present for me. Ah, les gants. It was a pair of Atlas gloves. They made me think of the old blind man with the cat, and his stolen Atlas gloves. I wonder if Mr. Silton knew how lucky he was to still have them with a glove thief around. Mr. Silton asked me to try the gloves on and start chucking things around. But not him. He was very clear about that. Mr. Silton suggested we clean the hall. Of course I knew when he said we, he meant me. But I was happy to try out my new gloves. He said I should clear everything off of the basketball court and put the things on the floor either side. I fiddled with the settings for a bit, but when Mr. Silton saw I was having trouble, he produced a small manual. He explained that pressing down and X would pick a thing up. X would then throw the thing, and if I wanted to place it on the floor, I should again press down and X. He looked more and more confused as he read all this. But eventually he finished by saying, "Well, I hope that made more sense to you than it did to me." Let's go! Je range. C'est un jeu de rangement. Je sais pas pourquoi il y a un piano sur un terrain. Mr. Silton sounded slightly annoyed when he said, "Come on, take all the stuff off the basketball court and chuck it either side." Voilà. "Let's see what else these gloves can do," said Mr. Silton as he flicked through the manual. He actually looked quite excited when he explained that holding X while walking into or under a falling thing would allow me to catch it. I must admit, I was then really happy when he suggested we make it a game, and I try to catch 10 basketballs.
Next, Mr. Siltrant suggested we make it a real game and see how quickly I could score 10 baskets. I enjoyed this so much. It felt just like the good old days. Oh. Except Mr. Siltrant wasn't as forgiving as the old man. When I'd scored 10 baskets, Mr. Silton gave me what he called a high five. Oh. He said I now knew everything about the gloves and I should be able to continue through the basement of the church into the house. When I asked him if he was coming with me, he just laughed Faire du and basket said ou quoi? they would catch up with me in the main hall. Super. Il y a la voiture dessus. C'est quels objets que je... Ah, objets, je... Kim. Voilà, Horace, on est un petit robot qui veut ramasser 1 million de choses dans un monde post-apocalyptique. Comment je remonte? Ah, qui... Oh. Hop. J'ai pas vu. Je pense que j'ai commis une erreur en faisant ça. C'est là. Peut-être que je peux ramasser les... Attendez. C'est les... eux là. Ça. Oh, je suis censée... Je comprends pas.
Ici, je suis coincée aussi. Rien faire. Il y a la porte au milieu en bas. Que je viens de prendre peut-être. Milieu en bas. Oh. Ah là! Oh putain, je l'avais pas vu. Tout à fait. Une porte là. C'est du décor, je l'avais pas vu. I was stood in a Ah. gigantic cavern. Bien joué. When I looked down, I was horrified to see Ah. hundreds of corpses of those things. As horrible as it sounds, my stepdad said they were things to clean. So clean than I would. Allez, on ramasse les potes. « 20 000. » Ah! Et alors, comment on fait? Faire plus quoi? L'eau. Voilà. That must be the door Mr. Silton talked about. Mille. Ben, je peux pas non plus par là. Horace. Je comprends pas. C'est pas des plateformes. Ah, c'est trop haut, je peux pas y aller. Là, il y a rien. Je peux pas y aller du coup. Trop haut. Là, je peux pas y aller parce qu'il y a de l'eau. Je peux aller de l'autre côté. Mais il y a de l'eau. Je peux aller ici, mais je peux pas sauter assez haut pour me retourner pour pouvoir utiliser la porte. Il n'y a aucun autre endroit où on peut aller. Que là. Là, il y a de l'eau, on peut pas y aller. Et en bas aussi, pareil. Donc on est obligé de retourner ici. Et ici, j'étais coincée. Là, je peux... Ok, je peux pas retourner. Et marcher sur les corps des robots, sur l'eau, ça passe. Non, c'est considéré comme des trucs à ramasser. Essayez, hein, mais... Je vais me retourner ici. Ah, et là, il n'y a pas de corps de robot. Ouais.
Ouais, si je suis sur l'eau, je meurs. Là, lui, hop. Bah, je peux pas lui sauter dessus, c'est considéré. Démarrage. Solus. Ça ne m'intéresse pas d'être bloqué. Horace, chapitre 4. On s'en fout. Je ne suis pas intéressée par être bloqué dans les jeux vidéo. Pour moi, les jeux vidéo, c'est amusant quand ça avance. Que tu puisses vider l'eau. Alors là, il rentre. Il va au truc, il récupère les gants. C'est bon, chapitre 4, récupère les gants. Ça, j'ai fait. Ensuite, récupérer les objets. Ouais, ça, j'ai fait ça. Par-dessus les trucs. Je vais faire ce qu'il fait en même temps que lui, ok. Récupérer les objets dans cette pièce, c'est fait. Quelle porte? L'autre, je crois. Faire comme il fait le mec dans la vidéo, d'accord? Là, il est au début. Il est là. Et au plafond de ça pour récupérer les objets du plafond de ça. Là, il va là-bas. Lui aussi. C'est comme lui. Là, il dit « Oh, je suis coincé !» Il tourne en rond. Je vais pas tourner en rond parce que c'est dans les yeux. Il dit « Ça alors, je suis coincé !» Et il repart. Ok. Ensuite. Oh, je suis mort aussi. Il va dans la caverne. Arrête de mourir, t'es bête ou quoi? Bah là. Et il y a le truc, il dit oh là, au secours. Ensuite, une fois qu'il est là. Et il récupère les cadavres des trucs qu'on a récupérés ici, là. Et il va là. Et il meurt dans l'eau. Il récupère ça. Il fait comme j'ai fait. Il fait ça et après il fait ça, comme j'ai fait. Et il voit qu'on peut pas avoir le dernier. Du coup, il remonte. Et il va de l'autre côté. Il ramasse les cadavres de l'autre côté. Il ramasse les cadavres qu'il y a en dessous, là. Puis il remonte et il va là-dedans. Une fois qu'il est là-dedans, il se dit, il fait ça et il dit oh non, il y a de l'eau. Alors il court dans l'autre sens. Là, il y a le robot qui dit oh, ça doit être la porte que Monsieur Silton là, machin. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va là-bas. Il ramasse les cadavres qu'il y a là et les cadavres qu'il y a là. Il va ici, il dit oh merde, il y a de l'eau. Ok. Donc il revient là. Il essaye de faire oh, il dit oh là, ça marche pas, on peut pas aller de l'autre côté, c'est embêtant. Oh putain, génie. Ok, c'est un génie. Ok, c'est un génie le mec en fait. En fait, il va là. Il fait ça. Non mais il y a trop des... J'ai vraiment pas l'esprit comme ça. J'ai vraiment pas l'esprit comme ça. Exactly as Mr. Silton had described it. I just hoped that the card he had given me was the security key and not just some backstage pass. Well, it opened the door. But soon an alarm went off. Something caught my eye. It was a small yellow sphere. Ah bah oui. The book next Ah ouais, to j'ai it pas du explained tout that it was a shield that would automatically take a hit for me when activated. The Y button took the shield in and out of storage, meaning I could save it for when the going got tough. It seemed that I started with 2 slots to carry shields, but I could upgrade to be able to carry more.
If both I and the shield died in the same room, the Lazarus chip would bring us both back. It's almost as if the shield needed its sacrifice to mean something. It felt like a true friend, proving that even the simplest of faces pensé en can bring plus. out Ah bah. an emotional reaction. Pas du tout le... Ah! Ah bah non. Ah! Bah, j'ai pas pensé à ça non plus. Vraiment pas les mécaniques du jeu, hein, c'est fou. Mais attends. L'arme de mort. Poubelle. Ah, je peux ramasser la poubelle. Alors que deux. Oh, petit bouclier, il est trop gentil. Regarde, il est là, il est en mode pause. Rien du tout. Et alors? Ah, et du coup, je dois utiliser un bouclier peut-être. Hop. Ah. Là. Hop. Division. Hop. Hein? Ah non, comme ça. Ça. Comme ça. Oui. On voit qu'elle revienne. Et j'en ai aucune idée. Ah! Ok. On attend qu'ils reviennent, on remet. Hop, on saute, on fait ça pour aller ici. Là, on saute, on fait ça et on se débrouille. Ok, super. Faire le lecteur MP3. On attend que les plateformes reviennent. On va aller des deux côtés. Hop, de ce côté. L'autre côté. De l'autre côté. C'est... On prend la... Eh, c'est difficile ça pour une maison où c'est des vieux qui habitent. Ça se calmer. Something literally caught my eye. I remembered the old man had installed some software that helped show me things that were interactive, and how to interact with them. This must be what he was talking about. Mm. The electron gun blew the power. I needed to turn it back on before I could fire again. Marrant. Peut aller là-haut? Oh non, sérieux? C'est une blague? Attends, si je peux mettre de ce sens-là. Oh, miam miam, tous les trucs. Mange tout!
je remets le... Hein? Ça! Le roi du monde. Et voilà. Trop fort. Miam, bien sûr. Ah oui, c'est l'heure de manger? Bientôt. Bientôt l'heure de manger. This seemed quite valuable. Les objets... Qu'importe. Bonjour. The video recorder's blinking light caught my eye. It must have been years since I had seen a film or TV Ghostbusters. show. Maybe I could take a little break from my quest and watch the film on the tape. As the video started, I was surprised to see the old man. Hello, hello, he bellowed in his familiar tone. This is test number, 107C. He continued as he read from a clipboard. Ouh. This unit still has 3 major issues. 1. The shell is so incredibly thick that the whole machine is still far too large and heavy. 72 tonnes. 2. The missile system is too unpredictable and aggressive. And 3. The trade-off between power and intelligence is far too great. I think the military capabilities would be far too dangerous in the wrong hands. Trop fort et trop I think we stupide. would be best to push forward with the Innocence Project. I didn't really understand a word of what he said, and I was slightly disappointed that he had recorded over the film, but it was nice to see the old man's face again. I wasn't sure what was going on, but suddenly, inanimate objects started to come to life. What the fuck? J'ai perdu une vie quand même. Ouh. Miam. J'ai perdu mes 2 boucliers. Pas grave. Oh, pierre, feuille, ciseaux, c'est parti, tiens, meurs! T'es où? Le caillou avec moi. Vas-y, reviens là. Oh, d'où?
là, mon fond vert, c'est une catastrophe. Tiens! Bon bah. On peut s'accrocher à ces chaînes. Oula, pas trop. Ah! Et d'hésiter. Accroche. Quoi? Ah! C'était A, mais ça marche et des fois non. Et juste essayer d'attraper les trucs en fait. Je sais pas s'il faut appuyer longtemps peut-être. Appuyer longtemps sur A. X. I, coucou, tu ramèneras 3 steaks hachés s'il te plaît. D'accord. Pas de soucis. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je fais ça? Ah mais je peux faire ça sinon. Non. Je comprends pas comment on s'accroche. Je comprends pas comment j'ai réussi à m'accrocher. Il s'accroche et des fois pas, et je sais pas ce qui change. Là, j'appuie juste sur A. J'ai juste appuyé sur A une fois, j'ai sauté et je me suis arrêtée dessus. Ensuite. Là, j'ai fait pareil, j'ai appuyé sur A une fois, j'ai sauté, je me suis mis dessus et il s'est pas accroché. Donc. Là. 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 A. Et j'avance, ça marche pas. Donc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et B. Saute. Je vais dessus. J'ai appuyé sur A et sur le côté. C'est les seules choses que j'ai fait. Prendre. Puis sur A. C'est que appuyer sur A et aller sur le truc. Et là, ça va marcher, on sait pas pourquoi. Que j'appuie sur A quand je suis sûr. Il est là. Là, j'ai appuyé sur A et j'ai maintenu A. A. Saute. Et je maintiens A. Oh! Apparemment, c'est ça. Saute. Je maintiens A. Et... Bon, apparemment, faut sauter et maintenir A. Bien. Bien. Et j'ai fait... de rester bloqué sur ça, non? Vous ne trouvez pas? C'est cocasse tout de même. Oh, ça va m'énerver. En plus, pourquoi mon fond vert? Clairement, je peux pas savoir. Quoi faire?
Pourquoi il est comme ça? On ne sait pas. Ça m'aigrit. Mais je coupe... En fait, c'est pas que j'y arrive pas, c'est que je comprends pas les touches. Parce que c'est... Je fais la même chose plusieurs fois. Et ça ne fait pas la même chose dans le jeu. Et moi, ça m'énerve. Suffit! Là. Ah, ou alors il faut que je... C'est pas A, il faut que je fasse la flèche du haut. Faut que j'aille vers le haut sur la chaîne. Et si je vais pas sur le haut sur la chaîne... Allez comprendre, hein. Et le plus loin possible. Les a saoulés, ça a saoulé le jeu. Et il s'est dit, putain, t'as enfin compris. Je te donne une vie en plus. Là, hop, et vers le haut. D'accord, c'est ça la touche. Et aller vers le haut, c'est pas du tout faire A. Hop, et aller vers le haut. Aller vers le haut. D'accord. On y retourne. Regardez l'élan que j'ai. Comment c'est possible qu'il s'arrête là? Oh, c'est parti, plouf. Mais objectivement, avec l'élan que j'ai, comment ce personnage peut-il s'arrêter comme il le fait? Faut que j'aille là. Prends rien, perdu toutes mes vies. Hop! Marche quand même? Ah. Hein? Non, attends. Hop. Un peu en dessous. Hop. Ah. Paf. Paf. Ouah! J'ai là de ma vie. Ah si. Ah, la vie. Attendez. Il est gratuit. Hop. Tac, et vers le haut. Mais... I should try picking that up. Ok! Est-ce que ça l'a sauvegardé? C'était le truc de tout à l'heure. J'ai reconnu. On voit ce que c'est. Lumière? La pick-up. Pin, pin. Bien sûr. Hop. Aïe. Attendez, attendez. Rigolez, je rigole. Non, attendez. Non, non. Arrête d'être bête. Mais il est... C'est trop de la merde, hein. On puisse pas désactiver les chaussures, c'est trop de la merde.
Je vais désactiver mes chaussures. On va la récupérer, pourquoi? Récupérer le bouclier. Que le jeu triche. Faut pas sauter! Je veux juste sortir de cette salle, pitié. Je peux pas récupérer la vie? Pourquoi je peux pas récupérer le bouclier? Bling, bling, bling. Tronçonneuse. Est-ce que ça sauvegarde à votre avis? C'est pas du tout. Il faut marcher sur la machine à laver. Plus vite. Hop là. Alors, c'est qui les rois du monde? Je sais pas, mais en tout cas, ils veulent et ils ont une plus belle vue. Oh, ouah, ouais, oh. Ah. Non, j'avais dit en plus, attention. Mais c'est pas ce que vous croyez. Hop là. Hop, la perceuse. Paf, bling, bling. Le jeu qui me dit t'es trop nul, frère. Hop là. Oui. Oh, c'est compliqué. On peut sauvegarder? Comment on fait? Comment on sait si ça a sauvegardé ou pas? Dans l'écran titre. Relancer le jeu. Puis sur A. Oui. Super, c'est bon. Ah. Super. Eh ben, on a bien avancé à ramasser des trucs. Je sais plus pourquoi on est là. Mais la suite, samedi prochain. Super.